Etu ebe muna yesi excavator bi ayira. Ama nkrofo de nam social media se me maku num aba bedi me ho. Menim ho asem. Abrantie bi a ye frɛ no yayira kuku Facebook ni ba bi odinam. Edi me gina council excavator maku num a ehun aba asem a mampanyin na na do se ye hwehwe na aba bedi me ho. Excavator bia ma medim ho na na grada minim ho bia otia mu a frement na ma begina funchi na nipa odi ko yese me agrada num excavator num aba bedim ho no na grada otia mu a enye nokore nti otia mu atonsa frɛ na onkota funchi ye minim ho hwe menye contract ena menye aban contract mponam dia kwa kowie se me kwa koye man na yeden aka ho obi akoto na excavator men konkofa nyesa na yetete me nti omo de nam se excavator se maku num aba bedim ho no masan miti se minim hu bia agrada abom mfa men ko na mo a mo nso mo mayo mo adwen se mo di sa atro ne dia akama no atum no mababa san miti se minim ho hwe agrada ubom asan krofo no nyina tonsa ye de from Meda mababa sami tisa agrada na minimu ai excavator na minimu hwe do ma ma nkrofo na do omo nam se omo nkase minimu hwe no ono so mra na airbus no o mefre agrada se airbus 5 million euros no onyi sika no ono so mra meda mababa bonten mababa dware se minimu excavator ho hwe do ma so mra bonten na 5 million euros na oji ye bribe magana dina se no omra bonten emesane ni tise de mayede masan miti no no obi obaka excavator ho asandi medina bata bia na nagrada tonsa frɛ no erinti na megi saduabo ya dura funsie se me ka ho bia magi obi excavator na nagrada kumi obi oso odi trogu so bia na nagrada yede kunu mpese udumadi a wudie no ebeda sumu edwane eye odia se me deda